wala na siya. Buti na naka-insert ako. Thank you. Ay, si hi bye Manny. Bye Nay, thank you po. Ay, hindi ka kita, Pepe. Ikaw na mag-video ah. Ay, dalawa na. Ay, diretso lang po. Thank you. Oo nga eh. Hindi kasi kita silip ka ano dito. Grabe yung Thank tawa! you. Okay, diretso lang po. Nakaranta si ate. Na-stars na. Ay, at supported ng boyfriend mo. Diretso lang po. Ano po pa uwi? Wala ba? Okay. Hit, smile ka nga dito. Na-hit. Kasi nga daw hindi ko daw. Diretso exit. Thank you. Lagay ko na yung mga gifts. Malagay na lang po sa box. Thank you. Ay. Tagal niya. Okay, diretso. Thank you. Next po tayo. Diretso lang po. Akyat. Ganda ni Bye-bye. ate girl. Go ate. Thank you. Again, kung may mga gifts po, meron po tayo nakalagay dyan Hindi ko na napindot. box. Pa-drop na lang po. Thank you. Ang tanggal. Thank you po. Hi! Yes. Oh, thank you po. Ay! Ay, my dad pa, my brother. Thank Lord you. ko ate. Sunod, dalhin ko sa joy yung pamilya ko. Sana siya. Thank you.
Okay, dire-diretso lang po. Thank you. Ingat pa uwi. Next. Next po. Diretso lang po. Thank you. Ay, yan na siya, yan na siya. Thank you. Next po, kayo po sa stage. Hit. Dire-diretso lang po. Hit dito, B. Diretso lang po. Thank you. Dire-diretso mada, pwede tayo naman magkano tayo. Ingat po. Thank you again sa mga may gifts po. Palagay na lang po sa ating box. Malapit na siya kanina tayo. Thank you. Thank you po. Diretso lang po. Diretso lang po. Thank you. Hit! Hit! Diretso lang po, ate. Oo, thank you. Hindi naman dito. Next, next, next. Next. Diretso lang po. Okay, silver ito. Na naiwan lang. Ano po ito? Photo na solo. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Pakita, ilan po ito? Di, SBIP yan. Okay, yung mga naiwan lang daw po kanina for photo. Sa Lola? Sa Lola? Baka Lola yung tayo. Ready? 1, 2, 3. Okay, thank you. Next po. Next po. Yes. Yan ang mas bata. Para bumata na. Ay! Hindi naman siya. Next po, ate.
Okay, again, naiwan lang po ito na photo. Yes. Next po, ate, thank you. Next, tara po baba. Salamat. Teacher muna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganda. Okay, next. Picture muna po. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, next. Again, sa mga may gifts, pwede mo ilagay po sa i-drop po sa box. 1, 2, 3. One more. Thank you. Okay, sa abot na lang po. Thank you. Salamat. Last island pa. Picture ate, ayaw mo? Sayang naman. Ako na lang kung ayaw niya. Pero game 1, 2, 3. Kami na lang. One more. Okay, next po. Thank you. Bigyan naman yung matatanda. Ingat. Grabe naman. Picture lang po. Picture lang. 1, 2, 3. One more. Okay, thank you. Next po. Thank you po. Thank you. Ingat po. Next. Ganda! Ganda! 1, 2, 3. One more. Okay, thank you. Next po. Again, kung may mga gifts, iwan na lang po sa box. Pa-drop na lang po. Okay. Smell ka muna, ate. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Oh, malapit na. SVIP. Wala pa yung Okay, paiwan na lang ng gifts. Sorry. matatanda naman. Wala pa yung gupit. Ayaw nga pala. Thank you po. Again, yung gifts, paiwan na lang po sa box. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Thank you. Yes. Thanks, okay. One. Okay. Ilan pa ito? Last. After this, Binidyo kita. we're done. PM po ako mamaya. Oo. After this, mga admin. Thank you. Okay, this will be the last one and then admins. Tama? Admin pila na po so we can have a photo. Okay, admins. Admins. Tari admin. Hit! 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 It's a picture! Hit na shout out! Heart! Heart! Hit heart! 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 Up! Admin, thank you again sa inyo. Maraming salamat. It will. Kung tumayo ka dyan. Thank you, everyone. Thank you, Team Event. Thank you. Thank you, ingat po. Hit! Baby! To more events. We'll see you. Hit! Thank you. Chismorsang tita
Picture muna, oh. With host muna, oh. abroad. Heart, heart. Pa-host muna din muna, oh. Kasi yung mic hawak ko, eh. Picture muna with Milo and host. Ay, sana all! Ganda naman! Thomas daw, oh. Then, sino to? And then, team ano? Team events. Oh, Mau. Para Mau. Ay. Ala, okay. Okay, team event.